कालियापाणी इन्फागेट सम्मुखें विजेडी कर्मी आक्रमण में बीजेपी कर्मी गुरुतर। जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत कालियापाणी खनि अंचल स्थित कालियापाणी इन्फागेट सम्मुखें विजेडी कर्मी आक्रमण में बीजेपी कर्मी गुरुतर होता बुधवार संध्या 6 घटिका समय देखा मिली। कालियापाणी थाना अभियोग मुताबक स्थानीय निजुक्ति दाबी में बीजेपी कर्मी मैंने ओस्तपाल वेदांत मुख्यधारा धारणा देता बेले प्रीतिरंजन घड़ाई निर्देश क्रमे स्थानीय बीजेडी युवकर्मी मनोज मालसांडी, कुन्ना मालसांडी, दीपक नायक, गौरव सिंह जाई धारणास्थल में पहुंची कार नहीं विभ्राट सृष्टि करथिबा देखिବାକୁ मिलथिला। ପରେ बीजेपी युवा संगठक चिरंजीव बेहुरा, संतोष मुदुली एने अभियोग करिया पई कालियापाणी थाना जाउथुवा बेले इम्फा कंपनी मुख्य द्वार में बीजेडी युवा संगठक मनोज मालसांडी, कुन्ना मालसांडी, दीपक नायक, गौरव सिंह सेमानकु आक्रमण करथिया देखिବାକୁ मिलथिला। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବେହୁରା, ସନ୍ତୋଷ ମୁଦୁଲି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସବ୍ୟସାଚୀ ବଳ ସାମନ୍ତ, ବିଜେପି ସଂଗଠକ ଅମଳେନ୍ଦୁ ବେହୁରାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ବେହୁରାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ तांको कटक स्थानांतरित कराई। पुलिस लिखित अभियोग को भित्ति करी आक्रमण करथिबा बीजेडी कर्मी मानकु थाना रे अटक रखी घटना तदंत जारी रखिथिबा स्थानीय पुलिस पक्षरु सूचना मिली। छाती काटुची आज्ञा मते मेडिकल नहीं चलनु मते मन जो डानी गड़े गुंडा माने डानी गड़े बड़ चंदा मते मारी देवा को बाचंदी आज्ञा मते मारी देबे बोली कहउछनी। मु सब्यसाची बड़ सामंत ओडिशा माइनिंग वर्कर यूनियन रो प्रेसिडेंट। आमर आज जो गोटे ध्यानी बाबू गोटे कांड कर आउ थे दीर्घ 36 वर्ष है तो लोक लुट करी खाऊले एवं माइंस जोन रे सब बड़े निआ जलाऊले। बाप मिछ कहीकि इे कहे कि अन्य मैंने निआ जलेबे कहीकि निजे जले देकी कहे कि सी जलाऊँ ये जलाऊँ। आजिका डेट्रे आपण मैंने ये गणमाध्यम को माध्यम मो ओडिशा सरकार एवं आम प्रशासन को बारंबार कहीदौची जे बारंबार पूर्वतन विधायक पूर्वतन मंत्री आज भी से निज निजे भावुन से मंत्री बोली गर्व को से बहुत गर्व तांकर अच्छी ये गर्व को आपण माने चुरमार करंतु। मो प्रशासन को कहूँ बारंबार से चेतावनी देलेनी आम प्रशासन को जे ताकू जड़े दियो आकू बाड़ेबू आमको हाथ को दियो से आईन को हाथ को नौचंती एवं लॉ ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने को चाहूँगी। ए आमर सुकिंदा दीर्घ 15 मास है शांतरे रामराज्य चली ए राम राज्य को बारंबार सी अशांत करने को चेष्टा चलती। सी निजक निज जड़े इंजीनियर प्रीतिरंजन घड़े कहते बापा कहते सी होती स्वयं ब्रह्मा काले विश्वकर्मा। मु कहिबी ये दी जण केबे हेले विश्वकर्मा हो पारे कि ये जनकर से दक्षता नहीं जे से इंजीनियर हो जड़े यही भाया अशांत करुँच सुकिंदा को विभिन्न जगह को जाइकी गुंडा मानू काले एबे भाई जड़े कहते जे 20टा बंधुक काले से देइचंती यही भाया कौन ये हूँ कौन आपणकर शिक्षा आपणकर बापा एते जड़े दक्ष लोक एते जड़े निजक स्वयं विश्वकर्मा कहते यही भाया कौन करा जाए शिक्षा पाई आपण लोक मानू एमती कौन देखा जाए। साधारण पिला माने जो रास्ता रे जाउचंती तांको रखिकी मारपीट करवा बंधुक देखा छड़े नवा आपण यही शिक्षा देइचंती पिलांकू। ना संतोष कुमार मुदुली घर सुकिंदा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकर्ता। आम गतकाली ठारू सेठी एक आम स्थानीय निजुक्ति नार आंदोलन करूँ पेकर माइंस जोटि कि आपंकर वेदांत कतिरे जेहेतु काली ठारू आज पर्यंत आम आंदोलन जारी रही किछि एठिकार जे आपणकर एटी जे बर्तमान विरोधी दल नेता प्रीतिरंजन घड़ाईंकर प्रहचने से आंदोलन को भंडूर करने को किसी गुंडा श्रेणी लोक पठाई सी आम बसी जगार गोटे कार रे 4 जण व्यक्ति
ଏମୋଲି ଇମୋସାଇଲେ ଯାଇକି ଏତେ ରେସ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡାକିଲୁ ସେ ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଅଟକିଲା ପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଧମକ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର କ'ଣ କରିବ କର, ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଣ୍ଡୁର କରିବି। ସେଠି ତର୍କ ବିତର୍କ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲା। ସେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ, ପୋଲିସକି ଇନଫର୍ମ କଲୁ। ପୋଲିସ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଥାନାରେ ଇନଫର୍ମ କର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ କର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ମେଜର ଆହତ ହୋଇଛି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବେହେରା ପୁପୁଲ ନାମରେ, ମୁଁ ଆମର ସାଥୀ ଜଣେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମନୋଜ ନାୟକ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲୁ ଗୋଟେରେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କାଳିଆପାଣି ଥାନାକୁ। ଆସିବା ବାଟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିବା ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଇମ୍ଫାଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖି ଆଡ଼ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ ହଠାସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଟାଣିକି ଘୋଷାଡ଼ି ଦେବା ଆମ ସହିତ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆମ ଛାତି ପିଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁଠି ଆଘାତ ଦେଲେ, ପିଚୁରେ ପକାଇକି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ କହିଲେ ଏ ଡାନିଘୋଡ଼ର ବନ୍ଧୁକ, ଏ ବନ୍ଧୁକରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏ ସଂଗଠନ କରିବେ, ଆମେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ବେଳେ ବେଳେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବାର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇକି କାଳିଆପାଣି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଥାନା ତରଫରୁ ଆମକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓଏମ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏକି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବେହେରା ଏତେ ସିଭିଅର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଥା କହିପାରୁନି, ତାର ଆଖି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଛାତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସିଭିଅର ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକିନ୍ଦା ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋର ପଛକୁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ କତିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଖବର ନଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଏମାନେ କ'ଣ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଆମେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣା ବସିଥିଲୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଘୃଣାଶୀନ ପକାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ। ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଥିଲା ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏଠିକି ଗୋଟେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ବଜାୟ ରଖିବା ସେଇଟା ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ, କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆକ୍ରମଣ ଜବାବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବ।